We want everyone to feel welcome in this place and just keep worshiping God. Amen. We're going to have a special speaker right now in a moment here that he's got the victory. I say he's got the victory because his son is the young man that just sang the song, amen, with a tremendous testimony. But they've got the victory. We want to hear what God has to say through his servant. And we want Brother David Cruz to come on up. Brother David Cruz is assistant pastor in Alpha and Omega Church down the street. And he's been here before. He's a friend of this church, a friend of mine and many of you folks here. We want him to take his liberty in the Lord and let the Lord use him tonight. Amen. Or this afternoon. God bless, brother. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord, brothers. Siempre es un placer de estar aquí juntamente con ustedes. It's always a pleasure to be here with you. Y en esta tarde, hermanos, quiero dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. In this day, I want to give testimony of what the Lord has done in our life. El Señor, ¿verdad?, permitió que pasáramos por momentos dificultosos. The Lord allowed us to go through a difficult moment. But through all that, the Lord was right beside us. Pero a través de esos momentos, el Señor siempre estuvo junto a nosotros. Y en este día, quiero darle toda la honra y toda la gloria al Señor. In this day, I want to give all the honor and all the glory to God. Les voy a suplicar que me acompañen en el libro de los Salmos. I would like you guys to join me to read in the book of Psalms. Y vamos a leer un salmo muy conocido. We're going to read a psalm very known, el Salmo 27, Psalms 27, for the honor and the glory of God. Dios bendiga al pastor Frank de la Cruz, su familia, y Dios bendiga a toda esta hermosa congregación. God bless Pastor Frank de la Cruz, his family, and this beautiful congregation. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? The Lord is my light and my salvation, who shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Luego quiero leer el versículo 13 y 14. Y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Verse 13 says, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Gloria a Dios. Vamos así a hacer una oración y sea el Señor quien nos hable en este día. Let's pray and let's allow the Lord to speak to us through his word. Señor Dios Todopoderoso, le doy gracias, Señor Jesucristo, por la vida y la salud y lo que usted ha obrado en nuestra vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder testificar de su poder. Gracias, Señor, porque usted es grande en su misericordia, grande en su bondad, Señor, y toda la honra y la gloria sea para usted, mi Dios. Le suplico, Señor, que usted use este vaso de barro, Señor, para hablar su verdad, para testificar, mi Dios, de su poder. Y que por medio, Señor, de estos labios, usted hable a su pueblo, usted edifica a su pueblo, Señor, y aumente nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. You may all be seated. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, en donde las cosas de repente se ponen difíciles.
There's moments in our lives where all of a sudden we go through very difficult moments. Y en esos momentos, hermanos, podemos decir que nos encontramos en un momento de oscuridad. We can say that in those moments we find ourselves to be in a moment of darkness. En donde no podemos nosotros ver qué es lo que nos espera el futuro, where we cannot see what lies up ahead. Pero en esos momentos, hermanos, el único que puede alumbrar a nuestra vida es el Señor. But in those moments, the only one that can shine His light in our lives is the Almighty God. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y en esos momentos, hermanos, hay momentos en donde nosotros no hay nada que nosotros podemos hacer para ayudar la situación. There's times where when those moments come, there is nothing that we can do to help better the situation. En esos momentos no hay nadie más que nos pueda ayudar. In those moments, there's nothing that anybody else can do to help us. Pero el Señor, hermanos, nos puede ayudar en toda situación. But the Lord can help us in all situation. Porque para Dios no hay nada imposible. Because for God there is nothing that is impossible. Y esto el Señor lo prueba una y otra vez a su pueblo. And this the Lord, He shows it once and again to His people. Y quiero decirles lo que pasó, hermanos, en el mes de mayo. Era un miércoles, día 10. I want to speak about what happened on May 10th. It was a Wednesday. Mi hijo trabaja conmigo en un lugar de carpintería. My son, he works with me in a wood shop. Y ese día yo me acuerdo que me había quedado un poco tarde porque tenía yo que correr unos programas en la máquina que estaba yo trabajando. I had to stay a little bit late to run a few programs on the machine that I was running. Y le dije a mi hijo, nos vamos a quedar un poquito. Le digo, espérame mientras corro estos programas y después nos vamos. And I remember telling my son, I'm going to run a few programs on this machine. After that, we're going to go home. Y me acuerdo que me subí en el forklift y me fui yo a bajar material al otro lado del shop. I remember that I jumped on the forklift and I went to go grab the material that I needed on the other side of the shop. Y momentos después viene un compañero de trabajo y en su rostro muy preocupado y me dice, ven, de lejos. And I remember that a coworker from afar came telling me, hey, come over. And I could see that in his face, that it seemed kind of serious. Y yo lo ignoré porque cuando me dijo ven, siguió corriendo al otro lado. At first I ignored him because when he said come, he kept running looking for the supervisors. Y después vino otro compañero de trabajo, llegó hasta donde yo estaba y su rostro estaba muy asustado. Then another coworker came and you could see in his face he was very terrified, scared. And he told me, come. Y me dijo, tu hijo tuvo un accidente. He told me your son had an accident. And at that moment, my mind started running. En ese momento mi mente empezó a correr y dije yo, a lo mejor se lastimó una mano, a lo mejor se dañó una mano, algo serio pasó. And at that moment, I thought maybe he lost a hand, maybe something happened to him. And so I rushed over, empecé a correr hacia donde él estaba. Cuando llegué, hermanos, a donde él estaba, encontré su cuerpo en el suelo. When I got to where he was at, I found his body on the ground. Estaba boca abajo y había un charco de sangre alrededor de su cabeza. When I found him laying face down and a puddle of blood around his head. Y la sangre se derramaba, hermanos, de su oído, de su boca y de su nariz. And blood was spilling from his ear, his mouth, and his nose. Inmediatamente, hermanos, llegué a donde estaba su cuerpo y empecé a orar.
Immediately I went over to where his body was and I started praying over his body. Y empecé a orar y empecé a clamar al Señor, diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hijo. I started praying and I started telling the Lord, Lord, have mercy upon my child. Porque mi hijo no es bautizado. Y yo le decía al Señor, dale la oportunidad que él se pueda convertir, que él le pueda conocer. And I would call upon the Lord and I would tell him, Lord, allow him to be baptized. Allow him to know you, Lord. Give him that opportunity. En ese momento agarré el teléfono, le llamé a mi pastor y le dije la situación y le dije, pastor, necesito que me ayude a orar. I remember calling my pastor and I told him, Pastor, I told him the situation. I told him, I need you to help me pray. En ese momento había otro compañero de trabajo que estaba al lado de él y le estaba hablando, tratando de mantenerlo despierto. There was another co-worker of mine that was speaking to my son in the ground, trying to keep him awake. Y mientras yo oraba, mi compañero me dijo, David, tu hijo está volteando los ojos hacia atrás. As I was praying, my co-worker told me, David, your son is flipping his eyes backwards. So me acerqué yo a su oído y le decía, hijo, le decía, no me puedes dejar. Le decía, tú tienes que pelear por la vida. As he told me those words, I got close to his ear and I would tell him, son, you can't leave me. You have to fight for your life. Cuando yo le dije esas palabras, me acuerdo que su ojo se abría grande, como diciendo, aquí estoy, te escucho, estoy peleando por la vida. I remember that when I said that, he would open his eye wide open because he couldn't really talk, as if he was saying, I'm here, I'm fighting for my life. Y mientras él hacía eso, hermanos, él abría su ojo y estaba peleando por su vida otra vez. Sus ojos se le volteaban. As he was opening his eyes, fighting for his life, his eyes would roll back again backwards. Y yo continuaba diciéndole, hijo, tienes que pelear por la vida, hijo. I would continue to shout into his ear and I would tell him, son, you have to continue to fight for your life. Como predicador de la palabra, yo conozco que Dios es soberano. As a preacher of the word, I know that God is sovereign. A Dios no le podemos decir qué hacer o cómo hacer. We cannot tell God what to do or how to do it. We can only come and humble ourselves before the Lord, hoping to find grace before Him. Solamente, hermanos, podemos humillarnos delante de su presencia, esperando hallar gracia delante de Él. Y yo clamaba y le decía al Señor, Señor, ten misericordia. Pero miraba yo, hermanos, el charco de sangre. Y miraba cómo derramaba la sangre, hermanos. Y perdí la emoción y empecé yo a llorar. As I was praying for him, and I would see how the blood was spilling from his ear, his nose, and his mouth, I lost control and I just started crying over his body. The paramedics came, vinieron los paramédicos. No lo podía yo abrazar, no lo podía tocar, hermanos, porque sabía que lo podía lastimar. I couldn't hold him in my arms, I couldn't grab him because I knew that I could hurt him. Y cuando vinieron los paramédicos dijeron, ¿qué pasó con este niño? When the paramedics came, they asked what happened to this child. Y los que estaban ahí dijeron que nadie vio exactamente el momento del accidente. Those that were there said that they didn't see the moment of the accident. Pero lo que ellos alcanzaron a ver y lo que ellos piensan que pasó fue de que mi hijo trató de puchar un carrito con partes de gabinetes grandes, altos. He was trying to move a cart full of cabinet parts, pantry parts that were big. Y ese carro estaba tan pesado de las partes que apenas entre dos personas se puede mover. That cart was so heavy and so full that it would take two people to move that cart.
Y lo que sucedió fue de que lo que sostenían las partes en su lugar, cuando él trató de puchar el carro, se movió del lugar. When he went to push that cart, the piece that holds the pieces in the cart fell apart. Y todo el peso, hermanos, se cayó encima de él. All that weight fell on top of him. Se dice, hermanos, que era alrededor de 500 libras de peso que cayó encima de él. They say it was about 500 pounds, more or less, of weight that fell on top of him. Y mis compañeros de trabajo me dijeron que tomó 2 personas para venir inmediatamente y levantar el material lo suficiente para que él pudiera salir. They say that it took 2 co-workers to lift the material that was on top of him so that he would be able to crawl out. Y mi compañero de trabajo dice, yo no sé cómo, pero cuando nosotros alcanzamos a levantar ese material que estaba muy pesado, salió él gateando y todavía se trató de parar 2 veces. He says that when they lifted up that material, he crawled out and he tried to get up twice. Entonces vinieron los paramédicos, se lo llevaron al Palomar Escondido Hospital. The paramedics came and took him to Escondido Palomar Hospital. Y yo iba, hermanos, hacia aquel lugar. Cuando un compañero de trabajo me dijo, David, dame tus llaves, yo te manejo. I was about to drive over to the hospital when a coworker told me, give me your keys, I am going to drive you there. Y yo le dije, no, así está bien. Yo voy a manejar, yo traje mi carro. Y me dijo, David, yo te voy a manejar. I told my coworker, don't worry, I have my own car, I'm going to drive over. And he told me, no, give me your keys, I'm going to drive you over. Lo vi, hermanos, tan decidido que nomás agarré mis llaves y se las di. I saw him so decisive that I just grabbed my keys and I handed it over to him. Pero ahora entiendo, hermanos, que Dios lo puso ahí porque yo lo necesitaba. Now I understand that it was God who put him there because I needed that ride. Porque en el camino, hermanos, empecé a perder el control. Estaba yo, hermanos, tan desesperado porque sentía que estaba perdiendo a mi hijo. On the way over, I was crying uncontrollably because I felt that I was losing my son. Y me acordaba de que yo tenía, ¿verdad?, que venir y hablar con el pastor Frank ese mismo día. Y le hablé para decirle, ¿verdad?, de que no iba a poder venir. I remember that I had a meeting with Pastor Frank that day. And I called him to tell him what had happened because I wasn't going to be able to meet him anymore. Pero por causa de la emoción, hermanos, apenas si podía yo hablar. Because of the emotion, I was barely able to speak. Cuando llegamos, hermanos, al hospital, no podía yo respirar. Sentía que mi cuerpo estaba yéndose en shock. When we got to the hospital, I wasn't able to breathe. I felt like my body was going into shock. Y cuando llegué, hermanos, no me dejaron entrar. Tenía que esperar a causa del COVID. When I got there, I couldn't enter because of COVID, and so I had to wait. Y mientras estaba yo afuera, hermanos, estaba meditando en la palabra. When I was outside of that hospital, I was meditating on the word. And this verse right here came to my mind. Y este versículo, ¿verdad?, vino a mi mente, en donde dice, Jehová es mi luz y mi salvación. This verse started to dwell in my mind where it says, God, the Lord is my light and my salvation. And as I was meditating on that, my pastor called me. Mientras meditaba en ello, mi pastor me llamó y me dijo, hermano, me dijo, tenga fe. Acuérdese lo que la palabra dice. Y me dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. When my pastor called me, he told me, do not fear, have faith. And remember what the word says. That it says, the Lord is my light and my salvation. And when he told me the same verse that I was meditating on, cuando él me dijo el mismo versículo que yo estaba meditando,
En ese momento yo supe en mi corazón que Dios estaba con nosotros. At that moment, it was a confirmation that the Lord was with us and that the Lord was going to preserve his life. Y me dijo mi pastor, el niño se va a recuperar como que si nada le hubiera pasado. My pastor told me, the kid is going to recover as if nothing had happened. So ahí en ese momento, hermanos, yo le di gracias a Dios. Y yo me sentía contento de que el Señor, ¿verdad? Estaba confirmando que Él estaba con nosotros. I felt happy that the Lord was confirming that He was with us. But the process was not easy at all. El proceso no era fácil para nada. Me acuerdo que cuando me dejaron entrar al hospital y llegué a donde estaba el cuarto de mi hijo, I remember that when I went into the hospital and I was able to enter into the room where they had my son. Entré y miré a mi hijo y empecé a llorar por la manera que él se encontraba. I remember walking in, looking at my son and looking at his situation, and I started to cry. Y me acuerdo de las palabras que mi hijo me dijo en ese momento. I remember the words that my son spoke to me at that moment. Y me dijo, papá, me dijo, no llores, porque me voy a enojar contigo. Porque lo que sucedió para la honra y la gloria de Dios, para que su nombre sea enaltecido. I remember that when I walked into the room and I saw my son, I started to cry, and he told me, Father, he told me, don't cry, because I'm going to be mad at you if you do. Because what happened so that the name of the Lord can be lifted up high. Y me acuerdo que le dije así, mi hijo. And I traté yo de limpiar mis lágrimas. I told him, yes, son, and I tried to wipe my tears clean. Y se lo llevaron para hacerle CAT scans. They took him off so that they could do CAT scans. Y estaban diciéndome de que lo más probable era de que le iban a hacer cirugía en su cabeza para sacarle toda la sangre que se había derramado adentro. They were telling me that there was a probably, most likely, the chance that they were going to do surgery to take out all the blood, that internal bleeding that was in his head. So, en mi corazón yo dije, Señor, sea lo que usted quiera. In my heart, I would tell the Lord, Lord, let it be done according to your will. Y mientras yo seguía orando, yo le decía, Señor, si usted va a tener misericordia de mi hijo, quiero que usted se manifieste de tal manera que los médicos no puedan tomar crédito de lo que usted hace, Señor. I remember praying unto the Lord, and I would tell the Lord, Lord, if you're going to have mercy upon my son, manifest your power to the degree that the doctors or anybody cannot take credit of what you do in his life. Entonces me acuerdo, hermanos, de que toda esa noche le hicieron CAT scans cada 2-3 horas. I remember that night they continued to do CAT scans every 2 to 3 hours all night. Hasta que el doctor me dijo, ¿sabe qué? No le vamos a hacer cirugía. Porque la sangre en su cabeza ya no se está derramando. I remember the doctor said, we're not going to do any surgery on the child because there is no more internal bleeding in his head. Y me dijo, la situación al momento no está mejor, pero tampoco está empeorando. I remember the doctor told me right now the situation is not getting worse, but it's not getting any better at this moment. Y me dijo, su niño tiene fracturas alrededor de su cabeza. I remember him telling me, your son has multiple fractures around his head. Y una arteria que va al cerebro. Hay una arteria que está posiblemente dañada. And I remember him telling me that there was also an artery that goes into the brain that was possibly damaged.
Entonces, yo empecé a orar y a clamar al Señor. Y decía, Señor, solamente le pido que tenga misericordia de mi hijo y lo ayude durante este proceso y me dé las fuerzas que necesito. I remember that I would continue to pray and I would tell the Lord, Lord, give me, Lord Jesus, the strength that I need so that we're able to pass through all this and just have mercy upon my child so that he's able to bear all this situation. Me acuerdo que lo transferieron, hermanos, al intensive care. They transferred him into intensive care. So I had to wait in the lobby. Tuve yo que esperar. En ese momento llega mi esposa. Y estábamos esperando hasta que nos dejaron entrar al nuevo cuarto donde él estaba. I remember that we were waiting in the lobby. My wife came, and as soon as they had him in the intensive care, they allowed us to go in. Y me acuerdo que entrando, hermanos, a su cuarto, encuentro a mi hijo que está cantándole al Señor. Está cantando alabanzas al Señor en esa situación que él se encontraba. I remember that as I walked in with my wife into the intensive care, I found my son praising the Lord and worshiping his name, singing unto the Lord. And I said, Lord, he's in your hands. Los primeros 3 días, hermanos, eran los más difíciles para mí. Porque mientras estaba, hermanos, en esa cama, había momentos que donde de repente vomitaba mucha sangre, hermanos, pero mucha sangre. The first 3 days for me were the most difficult because as we were there in the hospital, he was throwing up a lot of blood. Y tenía dolor de cabeza, dolor, hermanos, todo alrededor. Y fue muy dificultoso para mí, hermanos. He started having a lot of headaches, a lot of pain in his chest, his stomach, and it was just so difficult for me. Pero a través de toda esa situación, hermanos, yo podía sentir la presencia de Dios que estaba ahí con nosotros. Through all that situation, I can honestly say that I felt the presence of God, that He was there right there with us throughout the whole situation. Y me acuerdo, hermanos, de que llegaban los doctores y decían, no hay más, no hay nada más que podemos hacer por este niño. El niño tiene múltiples partes de su cabeza fracturadas, no podemos hacer nada de eso. Dice, lo único al momento es de que ya su vida, ¿verdad?, está estable, pero no hay más que podemos hacer por él. I remember that when the doctors came, they told me that there was nothing more that they could do for him. He had multiple fractures, but that was something that they couldn't do anything about. Pero aún antes de eso, hermanos, la situación se miraba tan difícil que me acuerdo que habían llegado unas enfermeras y le habían dicho a mi esposa, yo había regresado a casa para cuidar de los hijos en la noche y luego regresarme en la mañana. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, vinieron las enfermeras y me dijeron que si queremos que traigamos a un sacerdote. I remember that night I had to go home to be with my other children while my wife spent the night with my son in the hospital. But when I came back, she told me, David, the nurses are asking if you want a priest to come. Y cuando dicen eso, hermanos, es porque no están dando esperanzas a que la persona viva. When they say that, it's because they're not giving much hope for the person to live anymore. Pero yo en mi corazón, yo sabía que el niño iba a vivir. Y yo le dije, no queremos un sacerdote, yo quiero que mi pastor venga y ore por mi hijo. I remember that at that moment I knew in my heart that my child was going to live. But I told them, I don't want a priest to come. I want my pastor to come and pray for my son. Entonces, permitieron que el pastor llegara y orara por el niño. They allowed my pastor to come and pray for my son. Y a los pocos días,
nos lo dejaron que nos lo lleváramos a la casa. After that, shortly after the prayer where my pastor came and prayed, a few days later after that, they allowed us to take our son back home. At that moment, his face was very swollen. His eye, at first I thought he had lost his eye because his eye was so swollen. De primero yo pensé que mi niño había perdido su ojo porque su ojo estaba bien hinchado. Pero en la manera que se dañó fue de que lo que le cortó, y no sabemos exactamente qué fue, lo que le cortó solamente unos centímetros arriba del ojo, si no hubiera perdido el ojo. Whatever had done damage to his eye was only off by a few centimeters, or else he would have lost his eye. Y una parte de su cara, hermano, se paralizó. One of his right side of his face got paralyzed, and he couldn't really close his eye. He couldn't really talk well. He couldn't really eat. No podía él comer, batallaba los primeros días. Y entonces me llamó el case manager que iba a estar encargado de él. After that, I received a phone call of his case manager that was going to be working in his case. Y gracias a Dios que ese varón, ¿verdad? Es un hijo de Dios. And thank God that case manager is a man of God. Y nos ha estado ayudando para que él reciba, ¿verdad? Toda la atención que él necesita. He's been helping us so that he can receive all the attention that he needs. Y ha sido una grande bendición, y yo sé que Dios lo puso ahí. He's been helping us in this situation so that he can get all the attention, the medical attention that he needs, and I know that God has put him there as a blessing for us. Y en las últimas citas, hermanos, que hemos ido, porque él está viendo diferentes especialistas, in the last appointments that we went, because he's been seeing many multiple specialists, todos nos dicen que su recuperación es impresionante. Everybody that sees the results now, they tell us that his recuperation is very impressive. Y todos le decían, oh, tú eres aquel, aquel niño que tiene suerte. Todos le decían. Pero yo sabía que no es la suerte, hermano, sino es la mano de Dios, que es grande, que es poderosa, que cuida de los suyos. Every time they would see him, they would tell him, oh, you're the lucky one. You're the lucky one that survived that terrible accident. But I know that it is not luck, but the mighty hand of God that has the power to heal, that has the power to take care of his children. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque muchas de las veces cuando nos sucede algo dificultoso, preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué pasó esto? A lot of the times when something difficult comes to our life, we like to ask God and say, why, Lord? Why do you allow this? Y muchas veces, hermanos, no entendemos esto, de que Dios nos entiende a nosotros, pero muchas veces nosotros no entendemos a Dios, ni tampoco sus propósitos. A lot of the times we fail to understand this, that God understands us. But we don't understand God most of the time, and we don't understand his purposes. Muchas veces el Señor, hermanos, quiere tratar con nosotros de una manera muy directa. A lot of the times the Lord wants to deal with us in a very direct way. Y el Señor, hermano, se quiere manifestar de que Él es grande y poderoso en nuestra vida. Él quiere dejarnos saber de que Él está con nosotros en medio de toda situación. The Lord wants to let us know through the trials and tribulations that he loves us, that he is there for us, that no matter what happened, he is the one that takes care of us.
Así como el pueblo de Israel, hermanos, cuando iban a salir de Egipto, el Señor manifestaba su poder, pero había una oposición. Pero el Señor a través de todo eso tenía un propósito, y eso era de glorificarse en medio de su pueblo. Just like the people of Israel when they were coming out of Egypt, the Lord took them out with a mighty hand and they saw his power. It was with a purpose. Even though the Lord was manifesting his power, that was opposition. But the purpose of that was that the Lord wanted to manifest his power and his glory and show his people that there is nothing impossible for him. Entonces, la misma situación, hermanos, que Dios usa para quebrantarnos y después moldearnos en una moldura más fuerte, en un vaso más resistente. The same trial or tribulation that the Lord allows in our life, that he uses to break us down and then remold us into a stronger vessel, into a more resistant vessel. Es la misma situación que el enemigo trata de usar para traer duda a nuestra vida. It's the same situation that the enemy uses to try to bring down our faith. Pero nosotros en esos momentos no tenemos que mirar, hermanos, la circunstancia. En esos momentos nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. In those difficult moments, we cannot trust the situation that we are seeing. In those moments, we have to trust in the powerful word of God. Alabado sea su santo nombre. Y así, hermanos, cuando el Señor nos quebranta porque nos quiere moldear a su manera. When the Lord breaks us down, he's breaking us down because he wants to mold us to his molding. Y así como, hermanos, en el cuerpo que el mismo Señor diseñó, cuando un hueso se quebra y sana, en donde se fracturó, llega a ser más fuerte, hermanos. Just like a bone, when it fractures and it repairs itself a lot more stronger right where it had the fracture. O cuando alguien hace ejercicios y los músculos se van, para crecer, hermanos, tienen primero que, no sé la palabra correcta, pero por falta de palabras se va como rompiendo, ¿verdad? Porque para que se pueda construir más fuerte el músculo. And also when somebody is doing exercise so that the muscle can grow, it first has to tear so that it can grow stronger. Así de la misma manera, cuando el Señor nos quebranta porque nos quiere hacer más fuertes. Likewise, when the Lord breaks us down, he does it so that we can be molded into a stronger vessel, so that we can be stronger for the honor and the glory of his name. Pero muchas veces nosotros no entendemos eso. But a lot of the times we don't understand that. And we like to question God. Nos gusta cuestionar a Dios y decirle, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero la palabra de Dios nos dice que es menester, es necesario que por medio de diversas pruebas entremos al reino de los cielos. The word of God clearly says in the book of Acts that it is necessary, it is a must, that we go through diverse trials and tribulations to be able to enter into the kingdom of heaven. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de las luchas y de las pruebas somos moldeados. Why? Because it is through trials and tribulations that we are molded by God. En veces, hermanos, nuestra oración ya no es profunda. En veces ya nuestra oración es rutinaria. Pero cuando pasamos por una necesidad grande, clamamos, hermanos, con todo el corazón. A lot of the times our prayer can become a routine. But when we go through a difficult time, we start praying with all of our heart and everything that we are. Y muchas veces eso es lo que Dios quiere de su pueblo.
Que aprendamos a acercarnos y a clamar con el corazón. A lot of the times, that's what the Lord wants from us. That we come unto Him and we pray with all of our heart, with everything that we are. Hay veces, hermanos, que lo que el Señor quiere es que aprendamos a orar más. Sometimes what the Lord wants from His people is that we learn to pray even more. Y solamente, hermanos, cuando vienen las luchas y las pruebas, es cuando más nos acercamos a Dios. It's through the trials and tribulations, brothers, that when we feel that need, we get closer to the Lord. Entonces las luchas y las pruebas sirven su propósito. The trials and tribulations serve their purpose. What we must do, lo que nosotros tenemos que hacer, es solo confiar en Dios, hermanos. De que Él tiene el control de toda situación, de todo problema. Él tiene el control. What we must do is trust in the Lord that He has control of all situations. Aún, hermanos, aún cuando el enemigo viene para tratar, hermanos, de destruirnos, el diablo no puede hacer nada sino primero le pide permiso al Señor. Even when the enemy comes to destroy us, he cannot do nothing in our lives unless the Lord gives him permission. Y tenemos esa situación cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo ha pedido permiso para zarandearte como el trigo, mas yo he rogado por ti para que la fe no te falte. ¿Qué quiere decir? De que le dio permiso, pero servía su propósito. There was that moment where the Lord told Peter, Peter, Satan has asked permission to shake you like wheat, but I have prayed that your faith doesn't fail. Entonces, esas situaciones que el Señor lo permite, el Señor sabe por qué lo permite. Si nosotros no pudiéramos pasar por ello, no lo permitiera, porque nuestro Dios es justo. If we were unable to overcome those trials and tribulations, the Lord wouldn't allow it in our life, because our Lord is good. He is righteous. He is just. And so, whatever the Lord allows in our life is because He knows that we're able to overcome it. Lo que el Señor permite en nuestra vida es porque Él sabe que nosotros podemos con ello, hermanos. Quiero leer unos versículos muy conocidos. I want to read a couple of verses very known. En Filipenses, hermanos, hay un versículo que muchos recitamos que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. There's a verse in Philippians that we say a lot, which says, I can do all things through Christ which strengthen me. Pero quiero leer, hermanos, el versículo anterior que dice, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después de esto es que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. The Apostle Paul says, before he says, I can do all things through Christ, which strengthens me, he says, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. And then he says, all things, I can do all things through Christ, which strengthens me. Él pasó, hermanos, por muchas cosas dificultosas, pero él sabía que la fortaleza viene del Señor. He passed through many trials and tribulations, but he knew that his strength came from the Lord. Y en este momento siento decir esto. In this moment, I feel the need to say this. A lot of us are going through difficult times that we don't understand.
Muchos de nosotros estamos pasando por cosas dificultosas que no entendemos. Y en esos momentos no es de que Dios no está ahí. In those moments, it's not that God is not there. Because a lot of the times we can think, I don't feel His presence anymore. Muchas veces podemos pensar y decir, ya no siento su presencia, y pensar que Dios no está ahí. Pero lo que realmente está sucediendo es de que Dios quiere que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente. What is really going on when in those moments of difficult times when we feel that we're alone, that we can't feel His presence? It's not that God is not there. It's that the Lord wants us to grow up and mature spiritually. Porque así como un niño, hermanos, cuando aprende a caminar, ¿qué es lo que pasa? El padre o la madre lo tiene de la mano. Pero llega el momento en donde lo tiene que soltar. Lo tiene que soltar para que aprenda a caminar solo. Para que aprenda, ¿verdad?, a fortalecerse. Because just like a father or mother helps his son to walk, to teach him how to walk, they hold him by the hand until he is strong enough to walk on his own. Y llegará el momento que el niño posiblemente se va a caer, pero se tiene que volver a levantar. Y el padre está ahí para cuando de a de veras necesita ir y agarrarlo y abrazarlo en sus manos. And the parents are always there in case the child falls and really needs the parent to grab a hold of him and hug him. Así de la misma manera, no es de que Dios se haya apartado, no es de que Dios no está ahí, es de que el Señor nos ha soltado de la mano un momento para que aprendamos a caminar solos, para que podamos crecer, porque el Señor requiere nuestro crecimiento. It's not that the Lord is no longer there, but it's that the Lord has let go of our hand for a moment like a parent, so that we learn to walk on our own, so that we're able to mature spiritually. Y en este momento, hermanos, yo quiero invitar a todo aquel que esté pasando por un momento dificultoso. I want to invite anybody that's going through a difficult moment. Que pase, hermanos, para orar, si es que usted desea sentir la presencia de Dios. If you feel the need to feel the presence of God, I encourage you to come to the altar. Porque el Señor, hermanos, no nos va a quitar la lucha de la prueba, nos va a fortalecer. Y la fortaleza la vamos a recibir cuando sentimos su presencia. Because the Lord, when we're going through trials and tribulations, is not going to take away that trial or tribulation. He's going to strengthen us, and that strength is going to come when we're able to feel the presence of the Lord. Y si usted está pasando por un momento en donde usted necesita sentir la presencia de Dios, if you're going through a moment where you feel the need to feel His presence, I encourage you to come up so that we can pray for you, because the Lord wants to deal with you. The Lord wants to speak to your heart. El Señor quiere tratar con nosotros, hermanos. Yo sé que el Señor está en este lugar, pero solamente aquellos hermanos que tienen el deseo, que quieren sentir la presencia, la van a sentir, porque van a buscar de Dios con el corazón. The Lord is in this place to strengthen you and to make His presence felt, but it's only those that want to feel His presence, that have that need, that pursue God, that are going to feel His presence. Y con eso, ¿verdad? Quiero dejar el lugar a quien vaya a tomar el lugar, pero les quiero invitar a que pasen al altar, hermanos, si quieren que oremos por usted, y solamente clamen por la presencia de Dios, que el Señor no está lejos, hermanos. I am going to leave this place to whoever is going to take place, and I just want to encourage anybody that needs prayer to come up and just call upon the Lord, and He is going to make His presence felt. God bless you. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. No se quede atrás, hermanos. Qué hermoso testimonio. Los testimonios son vivos del poder de Dios,
de lo que Dios puede hacer en la vida del que tiene necesidad. Para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible. Nada que detenga al Señor de derramar su gloria. Solamente la decisión. Solamente un paso de fe. Solamente que tú te agarres de su mano. Toma la decisión en